हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग समस्त को गुड मॉर्निंग। पूर्व क्लास रे आमे नगर परिकल्पना विषय पढ़ी चतुर्थ अध्यायर। आज आमे सेतिकी पर्यंत जाइथिले ना पिला। आज पढ़िबा बासगृह। ओके पॉइंट बासगृह। तेबे पिला माने आपण मन को एतकी अनुरोध जे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि भिडियोटी आपण मन को भल लागिथिबो तेबे लाइक शेयर कमेंट एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पई जम्मा भूलिबेनी। तेबे चलो पिला माने क्लास टी को आरंभ करिबा। आशा करे आपण माने मन देकी सुनिबे। तेबे चलो ओके। बासगृह रास्तार उभय पार्श्वर बासगृह गुड़िक योजना अनुसार निर्मित होउथिला। तेबे रास्तार उभय पार्श्वर बासगृह गुड़िक कौन होउथिला ना योजना अनुसार निर्मित होउथिला। घर गुड़िक पड़ा इटारे तैयारी करा जाउथिला। पिला माने मने रखिबो घर गुड़िक पड़ा इटारे ओके पड़ा इटारे तैयारी करा जाउथिला। एही गृह गुड़िक एक महला बा दुई महला विशिष्ट। तेबे एही गृह गुड़िक किपरि थिला ना एक महला बा दुई महला विशिष्ट थिला। घर मध्य को आलोक और वायु प्रवेश करिबा पई झरका और द्वार रहुथिला। तेबे घर मध्य को आलोक आउ वायु प्रवेश करिबा पई झरका द्वार रहुथिला। ऊपर महला को जीवा पई काठरे तैयारी सीढ़ी रहुथिला। तेबे ऊपर महला को जीवा पई काठरे तैयारी सीढ़ी रहुथिला। प्रत्येक बासगृह मध्यरे गोटिए अगणा थिला। तेबे प्रत्येक बासगृह मध्यरे गोटिए अगणा थिला। अगणा निकटरे गाधुआ घर रहुथिला। तेबे अगणा निकटरे गाधुआ घर रहुथिला। प्रत्येक घरर मैला पानी और आवर्जना जीवा पई घर भितरे छोट नाड़ रहुथिला। सेही नाड़ रास्तार मुख्य नाड़ सहित संयोग हेउथिला। ओके एथिरु लोकमाने स्वास्थ्य रक्षा विषय रे अधिक सचेतन थिले बोली जणा पड़े। काठरे निर्मित घरर छात समतल थिला। श्रमिक श्रेणीर लोकमाने एक कोठरी विशिष्ट छोट घरे रहुथिले। एक कोठरी विशिष्ट छोट घरे श्रमिक माने रहुथिले। नेक्स्ट पॉइंट होची स्नानागार। हरप्पा सभ्यतार मुख्य आकर्षण एक बृहत स्नानागार। तेबे पिला माने मने रखिबो ना हरप्पा सभ्यतार मुख्य आकर्षण कौन थिला बृहत स्नानागार ओके गाधेइबा घर। मोहेंजोदारोरु आविष्कृत होइथिबा एही स्नानागार आयतकार विशिष्ट थिला। एहार लंब 55 मीटर प्रस्थ 33 मीटर और गभीरता 8 मीटर थिला। तेबे पिला माने मने रखिबो तेबे सेही स्नानागारर लंब होउची 55 मीटर थिला। प्रस्थ होउची 33 मीटर गभीरता होउची 8 मीटर थिला। एहार कांथ और पाहाच गुड़िक पड़ा इटारे तैयारी होइथिला। तेबे एहार कांथ आउ पाहाच गुड़िक कौन हेतिला ना पड़ा इटारे तैयारी हेतिला। पाहाच गुड़िक जड़र तल भाग पर्यंत लंबी थिला। तेबे पाहाच गुड़िक जड़र तल भाग पर्यंत लंबी थिला। एही पाहाच गुड़िक असारिया थिला। स्नानागार उपरी भागरे एक कूओ मध्य व्यवस्था करा जाइथिला। स्नानागारर निम्न भागरे एक नाड़ माटी तले बहु दूर को लंबी रहिथिला जहा द्वारा दूषित जल निष्कासित हेउथिला। स्नानागार चारि पाखरे छोट छोट कोठरी मान रहिथिला। तेबे स्नानागार चारि पाखरे छोट छोट कोठरी मान रहिथिला। नेक्स्ट पॉइंट हेउची शस्य भंडार। तेबे शस्य भंडार किपरि थिला। हरप्पार सुरक्षित भागर उत्तर दिगकू गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइछि। तेबे पिला माने मने रखिबो उत्तर दिगकू हरप्पार सुरक्षित भागर उत्तर दिगकू गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होइछि। एहार लंब 66 मीटर और प्रस्थ 16 मीटर। पिला माने सब मने रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके। तेबे शस्यागारर लंब केते ना 66 मीटर आउ प्रस्थ होउची 16 मीटर। एहा मध्यरे दुईटी प्रकोष्ठ थिला। एहा मध्यरे दुईटी कोठरी थिला। एही दुई प्रकोष्ठ मध्यरे चौड़ा यातायात पथ थिला। एही बृहत शस्यागारर दक्षिण दिगरे केतेक गोलाकार चट्टाण देखिबाकू मिले। एही चट्टाण गुड़िक शस्य अमल करिबा पई व्यवहृत होउथिला। तेबे सेही चट्टाण गुड़ाक केउ कार्य व्यवहृत हेउथिला ना शस्य अमल करिबारे
ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 48 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 15 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିଲା। ତେବେ ଏହା 48 ମିଟର। ଓକେ, ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାରର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 48 ମିଟର। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାରର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 48 ମିଟର ଓ 15 ମିଟର ହେଉଛି ଚଉଡ଼ା। ଓକେ, କାଳିବନଗାଁ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କାଳିବନଗାଁ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସଭାଗୃହ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ 70 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 23 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 25 ଗୋଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ଗୃହ ଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ 70 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 23 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବଡ଼ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା 25 ଗୋଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 25 ଗୋଟି ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକେ, ପଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ଗୃହ ଥିଲା। ଏହି ଗୃହରେ 5ଟି କୋଠରୀ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗୃହରେ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଥିଲା? 5ଟି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୃହଟି ସଭା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସଭା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଓକେ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଏଇଟା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବା ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷିକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀକୂଳର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତେବେ ନଦୀକୂଳର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲଙ୍ଗଳ ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିଥିବ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଗହମ, ଯଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ନା ଗହମ, ଯଅ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଗହମ ଓ ଯଅରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ଗହମ, ଯଅରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫଳ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଖଜୁରୀ କୋଳି। ଓକେ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠି କ୍ଲାସଟିକୁ ସାରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।